फाइनाली मुझे विजु पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट रे पहुँची गली। चलन जीवा आगे बोर्डिंग पास नहीं जीवा। बोर्डिंग पास लाइन लगिगली तापर एत भिड़ बोर्डिंग पास मिलवाई मत तो बेसी टाइम लगलानी जेहेतु ऑनलाइन बोर्डिंग पास करी। देखिपे ये भाई केते सुंदर सर्व कर थाली अच्छे इडली और बरा बरा को से भाई इडली बड़ा कहते तो आपण मैंने निश्चय आसिले कन्फ्यूज हे इडली और बरा को ही से इडली बड़ा कहूँ। मात्र 110 टकर खाली सुजी टिके किशमिश टिके एति को 110 टका। जनता माफ नहीं करेगी। आम एयरपोर्ट बाहर ताकू केते टका नेबे के जानी मात्र बोधे 15 टका नेबे। चलतु खाଇବା तो हो गला फ्लाइट भी आसिक लगिगला बेजिबा। फाइनाली गोटे घंटा अपेक्षा पर एबे ऊपर अनुमति मिलिला प्लेन भीतर को जीवार। अरे पायलट भाई लेट कहीं कर जल्दी चले मु पूरा आज आकाश रे उड़ी। क्या बोला तूने? फाइनाली पायलट भाई आमर बोधे मो कथा शुणी पारे। फाइनाली टेकअप तो सक्सेसफुल हो गला। डर तो जमा भी लगिलानी। चलते जीवा देखा वाओ देखी पारे पूरा आकाश मार्ग केते सुंदर लगुच भुवनेश्वर सहर माने स्मार्ट सिटी आमर पूरा आकाश मार्ग भ्यू देखी पारे। वर्षा कोहला पागपाई भ्यू तो एत भी भल आसीनी बट जी भी आसी मत लगुच आपण मानक निश्चय भल लगे। देखो प्लेन भीतर भ्यू केड़े सुंदर लगुच। समस्ते तो ए निगुण निदर शोई पड़ी। बस मझीरे आप दी जन को देखुए दुई भौणी ठिया होती से कौन पर अच्छा सी अच्छा आपण मानकर सेवार। जदि आपण प्लेन भीतर किसी भी एमरजेंसी दरकार पड़ुची सी आपन को हेल्प करेंगे एमती कि ब्रेकफास्ट टू नहीं कि एवरीथिंग। मात्र गोटे घंटा बसी सारा पर मुझे मो गंतव्य स्थल पहुँची सारे माने कौटी कि जाऊँगी कौन करुँची आपण मैंने तो जानी ना। मो हैदराबाद जाऊँगी तो भुवनेश्वर टू हैदराबाद। फाइनाली मुझे हैदराबाद रे पहुँची गले। देखो केते सुंदर व्यू लगुच हैदराबाद सिटी रो। मत तो बहुत ही मस्त लगुच आकाश मार्ग। आपण मैंने निश्चय केबे ना केबे आसंतु आ प्लेन न बसिबार मजा ही किसी अलग अच्छी।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହେଇଗଲା। ତ ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଛୁଆବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବସିବି ବୋଲି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ବସିଛି ଆଉ ବହୁତ ହାପି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆଗକୁ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଟି କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, କେମିତି ମଜାମସ୍ତି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ବହୁତ ହି ବେଟର୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖେଳନା ଗାଡ଼ିଟେ ଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ? समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ତ କିଛି ବି ସେମିତି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ନର୍ମାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ହିଁ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ସପିଂ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯାହା ବି ଖୋଜିବେ ଏଠି ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
चलନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବାଟି ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି ଟିକେ ଏଠି କ'ଣ ଖାଇଦେବା ଦେନ୍ ଖାଇ ଦେଇକି ବାହାରିବା। सॉरी गाइस ମୁଁ ତ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲି କ୍ୟାବ୍ ହଠାତ୍ କିନା ପହଞ୍ଚି ଆସିଲା ଦେନ୍ ମୋତେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ହିଁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ବାହାରି ସାରିଲିଣି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ କରିଦେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାର ଭ୍ୟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ରାଜରାସ୍ତା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ଆସିବେ ଆଉ ବୁଲିକି ଯିବେ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜରାସ୍ତାଠୁ ବହୁତ ହି ବେଟର୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଞ୍ଚା ବିଲ୍ଡିଂ ଏସବୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା IT କମ୍ପାନୀ। ଯେତିକି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ IT କମ୍ପାନୀ। तो गाइज मु एबे फाइनली मो रूम पाखरे मु पहुँची सारे तो आपण मानक वीडियोटी केमती लगिला निश्चय कमेंट करके जनइबे लाइक करिवे सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी। पुणी थरे देखा नेक्स्ट वीडियो रे। चलतु जय जगन्नाथ जय माता रानी।